सालनेमा हजागिरि फेस्टिवल 33तम हजागिरि फेस्टिवल नि पाइथाब महर चाल साम्फानि फाइनाय जत मामफा ताकुमखौ हानो फायु नराव जतनो आइनि पुइलाव खाकसंम चुबाय याफायु आखे तंथाव हजागिरियाव फाइनाय चिनि तिनिनि जे नरवे हग्रा ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल फार मिनिस्टर चिनि दा विकास न बेलायनो हमबाय खाकसंम याफायु खेलगाव चिनि नरवे तम चिनि TTADC नि ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर आइनि आंफायु सुहेल देव बर्मनबु बनबु हमबाय खेलगाव चिनि रय इलाकानि चिनि ऑनरेबल MLA प्रमोद रियां बनबु हमबाय जत चिनि रव फाइनाय MDC स्पेशली चिनि भूमिकानंद रियां बनो बारि हमबाय खेलगाव चिनि स्काउनि एक्स MLA आइनिक मुइनो राजेंद्र रियां BSQ नि फाउंडर मेंबर के त्रे चिनि बेथाके त्रे खाकसंम सानमा काउके चिनि BSQ नि चिनि तुइफां चिनि आता शांतिरे रियां प्रेसिडेंट BSQ के वाइस प्रेसिडेंट चिनि आता रविंद्र रियां आखेत्रे जतो सेक्रेटारी आखे एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर बो BSQ नि आखे बरो जे ऑर्गेनाइज खेनाय लोकल नि लीडर्स आखे दायित्व तंनाय चिनि बांमा चिनि ऑफिसर्स राव चिनि आता दनबाबु सं त्रे त्रे दङ आंखे आखे सासिया के जतनप आइनि ब्रानो ब्रम तोये तिनिनि कट मानो आं थेथेनि सानमा चंनाय के हजागिरि चंग जत सियो हजागिरि हा केहा चिनि रियां कम्युनिटी नि केहा स्टेट लेवल केहा बिग प्रोग्राम बो प्रोग्राम प्रत्येक बছर नो इयरली बो ऑर्गेनाइज तो 33 इयर्स बो कंटिन्यू एवरी इयर सा बसी प्रतिपो देखिनो बो अक्टोबर सेप्टेम्बर अक्टोबर मान स्पेशली लक्ष्मी पूजानि जराव ओकेशन बो प्रोग्राम के बो प्रोग्राम दियो चों सामायो रो चुनो पार्टिकुलारली रियां कम्युनिटी नि हिपिफनो बरो जत्तो कम्युनिटी नि ब्रो फायु पार्टिसिपेट खेवो आबार एन्जॉय खेवो के बरो कोनो जाति धर्म कोनो मातंक्रुय आबदिखिनो बो फेस्टिवल के बनो ऑर्गेनाइज खेये जासु तुइसा फाइने रोले स्पेशली बनि क्रेडिट्स ले BSQ रोनो न मारिनाय आरो इपचिनि जे समाजो चिनि जे ब्रु कम्युनिटी नि इनसियो चिनि ट्रे NGOs रावको दङ आरो इपब्रां जानजानि एकटा सामु ब्राफनो तांगि दङ ब्रानफनो कोनो मतन खेमन काउया ब्रानफनो हामबाय ब्राउन जतनि चिनि सहयोगिता दङ आमबाये काउखे हजागिरि फेस्टिवल चंबनो चों तोर के चौने मा फनो दरकार माम के बोनी माध्यमेओ चौचिनी केहा चिनी रियां कम्युनिटी नि केहा प्राइड हिबसुनो बो के प्लेटफॉर्म नि माध्यमेओ चौ चिनी कल्चर चिनी रिच कल्चर नो चौरो शोकेस चौफ्रो इम्बये एकटा सुजुग मायु आखे चौ सामायु जे चिनी रियां जे ब्रु कम्युनिटी चौब्रन सिफाई आं सा ब्रीफ हिस्ट्री नो आं सा सानायु जे चौ स्कांपो चिनिम चिम चुसावो चौ तंसा फाइमोके जां बारमा खक्लाव सान स्टेटा जां खनचियो अपार बारमा बाय चौ तो आबोनि परिवर्तियो चौ जे तंदै बाय चौ चिनि ताव चिटागं हिल ट्रैक बांग्लादेश क्लाइथा पूर्वे तो बांग्लादेश या एक्चुअली अब एक समय त्रिपुरा नि किंगडम उंतपो अब त्रिपुरा नि अंदर न तो आबरो न चो तो हिंबा आबरो सुदु आरोया अनेक स्कांसी न त्रिपुरा ओ सं तो त्रिपुरा तो अब प्रूफ अब हिस्ट्री चिंतियो तो आबन माइनो एक समय चिनि राजानि परिवार रावनि केहा ब्रो राज परिवार नि केहा खूब सीनियर मेंबर
বংশাও যে আগরতলা শহর রিয়াংরাও নি কেহা গ্রাম আরো 35 পরিবার রিয়াংরাও দङ এরপরে সে রাজারাও তংদে বাই আরো শিব খেয়ে রাজবাড়ি আরো তাও যে অংথাও কে বদিকে চিনি হিস্ট্রি ও চৌনো আবো দেখিয়ে ফাইদে বাই থাং তংদে চারি কে দুম্বুর দিমা এরিয়া রাও চিনি সেটেলমেন্ট খেনে রকম বাং মাতো আবরো রাও কে মামা দুম্বুর যে ইলেকট্রিক প্রজেক্ট কেমন কারণ কিছু ব্রো আবরণ চি শিব অংয়ে ব্রা আসাম মিজোরাম আবো দেখে বিভিন্ন জায়গাও ব্রা রেমাথা আবো ব্রা নো তিনিও আদাকে তিনিও চিনি মিজোরাম তোনে রখে আজাং 1997 মিজো রবাই বরবাই থালাইয়া অংয়ে ব্রা আদা খাই মাফায়া আবো ব্রা তিনিও সি ত্রিপুরাও আদা রিসেটেল হওয়া আদা মিজোরামও দङो এবং আসামও দङो চিনি ব্রু প্রায় 5টা রাজ্য চিনি রিয়াং কমিউনিটিরাও তাও দङो जों काहामके आइडेंटिफाई खेमाया नट ओनलि इंडिया इंडियानि खोयफो बांग्लादेशबो दङ आरो इफारओ अनेक ब्रो ब्रानि कालचार ब्रानि आइडेंटिटी लस था मापाय था आबन बैनो ब्रा आरो मापमा सैपाय था सिया आदाखे त्रिपुरी सैनाय दङहा विभिन्न सैनाय दङहा आबदिखे चिनि ब्रुराव बदिखे से जों अंसाय फायो आं बे जों नो जे चिनि ब्रुराव नो तिनियो जों भारत सरकारनि जे माताओ जोंनो vulnerable tribe केहा PBTG ग्रुप जोंनो देओ हिंबा जों चिनि सोशियो कालचारेल माने चिनि इकोनॉमिक एवं विभिन्न दिग दिया जों विचार के बिंसलाय तला नक्लायहा बामके जों लेखा परा आसुक्रुय सिनाय रंनाय आसुक्रुय आखे जों बै जों फनो आबो सिनाय रंनाय क्रुय मोनबाय चिलेमाया आबोनि लगेओ रांखौ फैसा फनो क्रुय आबोदि मान मोनबाये जोंनो आबो कम्युनिटी आबो ग्रुप जोंनो PBTG नि अंदर के त्रिपुराओ जों केहानो कम्युनिटी बनि अंदर दङ के मये आं सासानि मके बसे मियाओ केहाचिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा राज्यनि मुख्य बो मियाओ इनॉग्रेशन लेखेहा आरो इनफो बिनि केहा अनफॉर्चुनेट हिमयो बिनि स्टेटमेंट जोंनो हा जे बंसामो रियां नाकी बांग्लादेश থেকে ত্রিপুরাতে ত্রিপুরি কমিউনিটিদের পরে এসেছিলেন মানে রিয়াং রাও বড় বহুত বছর পর ফাইও হিমদিকে বংসাকনা কে আবো খুব আনফরচুনেট একজন চিফ মিনিস্টার হি ইজ দ্য রেসপন্সিবল পারসন that is totally unfortunate and we cannot accept this comment. No, this is not a political. Truth is truth. Buimano al masamse. Chamo chayan ko ya ang sagranay statement sa. Ami boke ang kehay nim kawa ang mato moke abokok buino samse. Chong kuno Bangladesh ni phaimo klaya Tripura rajyo kangsino tongu history chong bono sio abon bayang masao jate bodima statement rao रियाम के हामनाय आरो हियां मासाम काउसे केहानि बिरुद्धया जेता सत्य प्रमाण माने काउनो मासाबसे आबन बाय सांसाव कुनो केहा बाय मातया क्षेत्रे महा चौ बरो चिनि आरिया आबत तुतौराम लेका आमसा No, this is not a politics. Ale politics can find from ya kyan matan. Ang jetanu mo jetak namo abono sams. Amboye chini boje hojagiri festival ha non-religion non boro kuno caste community religions ni matter kroi amboye chongnayo jotto society jotto section bro equally chong morjadario respect kyo ebong jotto nonoro equal chong tonai bai no chong chesta kyo ke abon bai chong chini bru samas chong tina bislai tola ari pho chong bai bai tre kya bai mane challenge chong lai tre kya bai balen ma abon kauya ari pho chong sasa no develop kyanin ke chini socio economic develop kyanin ke ebong culturally tre develop kyanin ke
chini unity onai nangnai chung jotto NGOs body rao je kuno muleo chung unity onai nangnai unity jodi ungya ansike chung bai chung jodi political no interest ungya ba kuno ekta NGO no ang BSco ang songruma ang YBA ang tre bama chini NGOs to abdi ke salaya mani chung thangha kiye chini interest no for the sake of our community, for the interest of our community, for the upliftment of our community. Chini upliftment, chini development, chini future mo ye, chini generation to generation kahamani mo ye. Chung abono kaham khema tuinang nai. Maum ke chung kya chini cultural rich culture. Je jotto Bharat borsho ni je kuno community nimsio por. Tungwar ipono chini rich culture chung samayo. Maum ke bo culture hojagri je dance. Sudu India ya foreign country o bibinno country ro thangye bom samu pro amboy chung bono kya rich culture himi amboy bono tre promote kya nahi boye bono tre develop kya nahi boye chung abono masa thaine sathe chini lekha pora chung masa thaile nai chini samaj no dro nahi boye chung samung matang nai abon boye no ang sao jekhane bodima station political leaders layo social leaders hai platform mein nahi dorkar political leader ni mindset political ni thinking abo bai chong develop khamaya socially structure socially reform chong nanai abong ke se chong bo chini language chini culture chini identity tao chong bang ma jagao chini khai sing to abono thongha kate ne nanai ebong chong unity ke chong Tripura Rajyo as a second majority population among the tribal. Ebong Assam to, Mizoram to, Bibino Rajyo to, tini be chong krong lai mai ya. Mami chong thang lai mai boys. Chong orthonetic mami dur bolo. Sini kuno accounting system kroi, treasury kroi, United League chong collection kemus kroi. Janjani organization by chong collection keleo janjani organization by samung tanglai to abo baile chung develop maya ambai joto organization taw chung aste salai to sini BSco hindi songromani hindi tre mthoni hindi YBA tai BSM joto ang respect yo society ni je leader ro brano taw chung ekta platform brang jodi phaya singe brang je kuno jinis no brang সংঘর্ষ খেমে নাই ব্রা বইমানো সত্যনো কৌশানে ক্রিয়া নাই কিন্তু বইমানো সানে ক্রিয়া খেলুয়া বইমানো কোনো দিনও ক্রিয়া নাই ক্রিয়া আলে ক্রিয়া বইমা কৌশাতি লাম ক্রিয়া আমে আইনি রিকোয়েস্ট কে আইনি কাবু মুখে যত চিনি এনজিওস বডি যত চিনি লিডার্স চং ইউনাইটেড ওয়ে সামুমা তানাই ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য people for the interest of our community ahimba chong ari ye chini tre community be bal man kauya jotto community be no mile ma tonai tripura jotto community to mix up chong ma to jotto be no mile ma tonai himba janjane ekta chini identity chini culture chini language bono develop khane ke chong thangha mong nai kau ba mong lai nai kau ma mas lai nai janjani ideology janjani group ideology no to hinge aboile develop mi aunai amboye ang bono sari nayo ang ro hoito ba aini tinini statement o jodi se mistake kham joton thi khoma sayo arin po angle as a representative ang kau thela aini sanai odhikar to right to speech ang joton biskau samak nari moke bose so no kuno motei abdikhe statement kemogot yang nai chung rone origin Ponsom Tripurini keha community where the son of the soil ambai chung ke chana bakri ani kroi kau buino sane me asuno hambai